Hello, my name is Maria Fernanda Yara Caballero and my list number is 4. Exercise 1. I closed my eyes and pretend I was asleep. Cerré mis ojos y pretendí estar dormido. This makes the mystery of depression even worse. When people say snap out of it, or similar words, they are not only encouraging the depressed person. Este empeora el misterio de la depresión. Cuando las personas dicen échale ganas o frases similares, no solo animan a la persona deprimida. His actions reduced his reputation. Sus acciones arruinaron su reputación. He resigned from the government in protest at the policy. Renunció al gobierno en protesta a esa política. Drunkenness is the state of being intoxicated by consumption of alcohol to a degree that mental and physical facilities are noticeably impaired. La ebriedad es el estado de estar intoxicado por el consumo de alcohol a tal grado que las facultades físicas y mentales se ven afectadas. It's impossible to predict the eventual outcome of the competition. Es imposible predecir el resultado final de la competición. Detecting deception. Some research links lying with such facial embodiedly clues as increased pupil size and lip present, but not with blinking or posture. Detectar el engaño, mentira. Algunas investigaciones relacionan la mentira con indicios faciales y corporales, como el aumento del tamaño de las pupilas y la presión de los labios, pero no con el parpadeo o postura. The Missouri Compromise prohibited slavery in the organized territory of the Great Plains, dark green, and permitted it in Missouri, yellow. El Acuerdo de Missouri prohibió la esclavitud en el territorio no organizado de the Great Plains, verde oscuro, y la permitió en Missouri, amarillo. We need more growth to pursue our aggressive acquisition strategy. Necesitábamos más crecimiento para continuar con nuestra agresiva estrategia de adquisiciones. It is reasonable to assume that such changes have significant social effects. Es razonable asumir que tales cambios tienen efectos sociales significantes. Exercise 2. El documento le otorga plenos poderes a Concha. The document grants full powers to Concha. Esta empresa necesita aumentar la tasa de empleo con puestos de trabajo competitivos. This company needs to increase the employment rate with competitive work. Compartimos el compromiso de conmemorar a las víctimas del Holocausto. We share the commitment to commemorate the Holocaust victims. Tenemos que sacarlo y ponerlo sobre el papel de periódico para absorber el aceite. We have to take it out and put it in newspaper to absorb the oil. Hay que adaptar la política social a las necesidades de cada país. We must adapt the social policy to every country needs. Normalmente vamos a Portugal de vacaciones, pero este año vamos a Inglaterra. We usually go to Portugal on vacation, but this year we are going to England. Me parece una tragedia que tengamos tanta gente sin trabajo en este país. I think it's a tragedy that we have so many people employed in this country. Ya no contamos con instalaciones de producción para fabricar esos materiales. We no longer have production facilities to manufacture these materials. Se dice que es muy fácil falsificar certificados de nacimiento. It is said that it's very easy to falsify birth certificates. Lamento informaros que, debido a la falta de civismo de algunos vecinos visitantes, hay que reparar la valla y la puerta de la entrada de esta urbanización. I regret to inform you that due to the lack of civility of some neighbors or visitors, we need to repair the fence and gate at the entrance of this urbanization. A mí me fascinan las estrellas. I'm fascinated by the stars. Nuestra página web es una herramienta funcional para usted. Our website is a functional toy for you. Se debe reforzar la capacidad administrativa tanto a nivel nacional como local. Administrative capacity must be strengthened at both national and local levels. Me comunicó que deseaba conversar por teléfono ese día. He told me that he wanted to talk on the phone that day. Debe consultar de inmediato a un profesional médico si tiene alguna duda sobre su salud. You should consult a medical professional immediately if you have any concerns about your health. Esta noche vamos a decorar el árbol de Navidad. Tonight we are going to decorate the Christmas tree.
Es posible identificar tendencias generales que afectan a las mujeres. It is possible to identify general trends that affect women. ¿Hay algún dibujo o esquema que ayudaría a ilustrar el material tratado? Are there any drawings or diagrams that will help illustrate the materials discussed? Tienes que inventar una nueva receta. You have to come up with a new recipe. Esta situación provocó el pánico general en todo el país. This situation caused a general panic throughout the country. Exercise 3. Before I choose which refrigerator I want, I need to compare prices, durability, and value. Antes de que elija un refrigerador, necesito comparar precios, durabilidad y valor. Nurse, please tell that mother that we need her to authorize the medical procedure for her child. Enfermera, por favor, dígale a esa madre que necesitamos que nos autorice el procedimiento médico para su hijo. We decide to terminate negotiations for the property. Decidimos finalizar las negociaciones por la propiedad. All students must participate in class, no exceptions. Todos los alumnos deben participar en clase, sin excepciones. Doctors can estimate the length of pregnancy without performing an ultrasound. Los médicos pueden estimar la duración del embarazo sin realizar un ultrasonido. We encourage companies to operate in an efficient and environmentally friendly way. Animamos a las empresas a operar de forma eficiente y amigable con el medio ambiente. That summary should clearly demonstrate that we need for more police officers in the streets at night. Este resumen debería demostrar claramente la necesidad de más policías en las calles por la noche. Very few prisoners have ever escaped from prison. Pocos prisioneros han escapado de prisión. The council can invite the commission to draw up a proposal. El consejo puede invitar a la comisión a elaborar una propuesta. We cannot afford to ignore and marginalize the needs of the company. No podemos permitirnos ignorar y marginar las necesidades de la empresa. You must prepare a report for discussion at the next meeting. Debes redactar un informe para discutirlo en la próxima reunión. I suggest you utilize the materials that I gave you in order to restore the painting. Te sugiero que utilices los materiales que te he dado para restaurar el cuadro. Please complete this form while you are waiting for the doctor. Por favor, llene este formulario mientras espera al médico. My sister adores her new puppy. Mi hermana adora a su nuevo cachorro. This could escalate into a situation which might create problems and cause confusion in the long run. Esto podría convertirse en una situación que podría provocar problemas y causar confusión a largo plazo. We cannot imagine that this problem can be resolved through the scant funds that we currently receiving. No podemos suponer que este problema pueda resolverse con los escasos fondos que estamos recibiendo actualmente. I implore you to introduce a very severe law to prevent this. Le ruego que introduzca una ley muy severa para evitarlo. The doctor still needs to analyze the urine sample before he can tell you if you have a UTI. El médico todavía tiene que analizar la muestra de orina antes de poder decirle si tiene una infección urinaria. My mother was abused as a child. Mi madre fue abusada de niña. This will make it much easier to organize and analyze the results. Esto facilitará mucho organizar y analizar los resultados.